जदि आम ओडिया मानक पचरा जाए माछर कौ रेसिपी सबुठु प्रिय ताले आम पाई तो सदाबले माछ बेसर सबुठु प्रिय रहिबो। आंबुल पकेइकी आपण तो माछ बेसर बहुत थर करिथिबे। आज आमे माछ बेसर करिबा किंतु बिना आंबुलरे करिबा। भल लागिबो टेस्ट निहाती ग्यारंटी देकी मु कहूची आपण थरे ई रेसिपीटी को ट्राई करंतु। बिना आंबुल पकेइकी मध्य एई रेसिपीटी खटा खटा लागिबो स्वादिष्ट लागिबो। आ जो मानको आंबुल पसंद नाही आपण थरे एई रेसिपीटी को देखि नियंतु आ सेमानको एमिति प्रकार रे बनेकी दियंतु देखिबे बहुत खुशी हेइचिबे। ताहले चलंतु रेसिपीटी स्टार्ट करि नबा। नमस्कार जय जगन्नाथ मो चैनल सीजन्स एंड बाइट्स रे आपनको समस्तଙ୍କୁ स्वागत जणाउछि। आ एठी देखंतु मु एठी 1.5 केजी रो माछ नै जाईछि। माछ बेसर जदि आपण करूछंती निहाती मुंडो पीस पकेइबे बहुत बढ़िया लागे। ता सहित एठी चलंतु माछ पीस को आमे भल्लो भाबरे धोई नबा। आ सेइथरे आमे गोटे छोट चामच हळदी गुंड आ गोटे छोट चामच लूण पकेइ देकी ताको भल्लो भाबरे एठी मिक्स करि नबा। आपण निजे अनुभव करिथिबे जेतेबेले आपण माछ छाणीबे माछ तेलटी बहुत नष्ट हो जाए ताको रियूज करी हुए नाही। सेतिपाई आपण जेतेबेले माछ छाणुछंती माछरे हळदी किबा लंका गुंड गळेइबे नाही किबा कम गळेइबे देखिबे माछ तेल बिल्कुल भी नष्ट हेबो नाही। माछ को तो आमे भल भाबरे गळे साइलेनी। एबे चलंतु माछ को सब छाणी नबा। आपण चाहिले तावा फ्राई मध्ये करि पारिबे। इठी मु गोटे कप तेल नेइची आ ताको भल भाबरे इठी गरम करि नबा। एबे गळेतिबा माछ को सेइथिरे पकै नबा। जेतेबेले आपण माछ को मसला देकी भाजुछंती आपण ताको नरम भाजिले चलिबो। किंतु जेतेबेले आपण तरकारी करूछंती माने कोनोसी ग्रेवी आइटम रे पकोउछंती माछ बेसर करूछंती सेतेबेले माछ पीस को पूरा कड़क भाजिबे पूरा ताको टाण करिकी भाजिबे। काहेकि ना झोଳରେ ये जेतेबेले डीप हबो समय सहित ये धीरे धीरे नरम पड़ी जिवो सेतिपई पूरा कड़ा भाजी नेबे। माछ छाणीला बेले आपण हाई फ्लेम रे छाणीबे आ देखिबे भल भाबरे माछ हमर कड़ा हेकी भाजी हे जिवो। आ एठी देखंतु गोटे साइड हेई गला परे आमे ताकू अलटा साइड कर दबा जहा फल रे कि तार दुई पट साइड भल भाबरे छाणी हे जिवो। आ जति आपण माछ को कम तेल देकी आपण तावारे भाजुछंती ताकू मध्य कड़ा भाजी नेबे। जेहेतु ग्रेवी आइटम माछ निहाती नरम पड़िबो तार पीस गुडा को बहुत नरम हे जिवो समय सहित सेतिपई ताकू टिके कड़ा भाजी। एठी हमर माछर दुई पट साइड भल भाबरे छाणी हे गलानी। एबे चलंतु देखै नउछि कोन कोन सब मसला नेबा। सरिष तो निहाती नबा। एठी मु कळा सरिष नेछि 2 बड़ चामच कळा सरिष नबा। आपण चाहिले धळा सरिष बा हळदिया सरिष नै पारिबे। केते जण कळा सरिष नबा पई पसंद करंती नाही जेहेतु ए टिके पित्ता लागे सेति पई कोन करिवे आपण अल्प किछि परिमाण रो सेथिरे लूण पकेइ नेबे आ ताकू सुखिला प्रथमे बाटी नेबे। देखिबे बिल्कुल भी से पित्ता लागिबो नाही जेतेबेले आपण ताकू रांधिबे। एठी मु हाफ छोट चामच लूण मिसे देइथिली 2 बड़ चामच सरिष रे ताकू सुखिला बाटी नेइची। एबे सेथिरे आमे पकेइ नबा रसुण 2टी मीडियम साइज रो रसुण रो कोला छोड़ेकी आमे पकेइ नबा। आ ता सहित एठी आमे पकेइ नबा 2टी कंचा लंका आ पकेइ नबा गोटे बड़ चामच गोटा जीरा। ए सब जिंस को आमे अल्प किछि परिमाण रो पानी देकी ताकू बाटी नबा। आपण एठी कंचा लंकार मात्रा को बढ़ाई पारिबे। आपण जदि बेसी राग खाउथिबे कंचा लंकार मात्रा को बढ़ाई पारिबे। आ एठी देखंतु हमर सरिष केते बढ़िया से बाटी hi जाईची। आपण ए ट्रिक को फॉलो करिकी सरिष बाटी नेबे देखिबे बढ़िया फाइन पेस्ट हेबो। माछ तो छाणी हे गलानी। एबे अल्प किछि बळका तेल अछि जेहेतु मु एठी 1.5 केजी माछ छाणीबे सेतिपई बेसी तेल नेइची। आपण चाहिले तेलर परिमाण को कम करि पारिबे। आ ये माछ छणा तेल आ आपण माछ छणा तेल को तरकारी करिवारे व्यवहार करंती ना नाही मते कमेंट माध्यम रे जणेबे। एबे चलंतु आमे सेइथिरे फुटे नबा गोटे बड़ चामच पंच फुटण आ अल्प किछि भृसंग पत्र। माछर जे कोनोसी भी आइटम करंतु आपण सेइथिरे भृसंग पत्र को ऐड करिवे बढ़िया फ्लेवर आसीबो। ता सहित आमिष मध्य बास्ना हेबो नाही। एबे 2टी बड़ साइज रो पियाज को मु एठी सरू सरू काटि निथली ताकू मध्य एथिरे पकै नबा। पियाज को लाल होबा पर्यंत भाजी नबा। पियाज हमर लाल हेई गले आमे बाटी रखिथिबा सरिष बटा को सेथिरे पकै नबा। ता सहित ग्राइंडिंग जार रे बळिथिबा मसला रे मु एठी हाफ ग्लास पानी मिसै नेछि आ ताकू मध्य गळे कि मु एठी देइ देइछि। एबे मसला को आमे हाई फ्लेम रे अल्प समय पई कसी नबा। जेहेतु सरिष मसला बेसी समय कसिले पित्ता लागिबो सेति पई अल्प समय पई ताकू कसी नबा। ता सहित ऐड करि दबा गोटे छोट चामच काश्मीर लंका गुंड आ गोटे छोट चामच हळदी गुंड। ए सब जिंस को मिसै देकी आमे मसला को भल भाबरे कसी नबा। आ सबु बेले मने रखिबे आपण सरिष बटा को बेसी समय कसिबे नाही नहले बहुत पिता लागिबो। सेति आपण कम समय पय ताको कसी नेबे। आ एठी आपण को मु जूम करके देखौची हमर सरिषर एबे टेक्सचर केमिति अछि।
এইଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସୋରିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ପକେଇଲି ତାର ଟେକ୍ସଚର ଏମିତି ରହିଛି, ମାନେ ତେଲ ଅଲଗା ହେଇନି। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାର ଟେକ୍ସଚର ଏଇପରି ଭାବରେ ହେଇଗଲା, ମାନେ ତେଲ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆମର ସୋରିଷ ମସଲା ରେଡି ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ପକେଇ ନେବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସାଇଜର କଟା ଆଳୁକୁ। ମୁଁ ୟାକୁ ମାଛ ତେଲରେ ଛାଣି ନେଇଥିଲି, ଏବେ ତାକୁ ପକେଇ ନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ୟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ, ଆଳୁ ପକେଇବା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନିର୍ଭର। ଏଠି ଆଳୁକୁ ପକେଇ ଦେଇକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ସୋରିଷ ମସଲାରେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା। ଏବେ ଡେରି ନ କରି ସେଇଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଆଡ୍ କରିବା। ଆପଣ କେତେ ପରିମାଣର ଝୋଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ପାଣି ଆଡ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏଠି 4 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ସୋରିଷ ମାଛରେ ଆପଣ ଯେତିକି ଝୋଳ ରଖିବେ ସେତିକି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏବେ ଆମେ ଝୋଳ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିଛି, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନେଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇକି ଗୋଟେ ଫୁଟା ଆସିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ସୋରିଷ ଝୋଳ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଛାଣି ରଖିଥିବା ମାଛକୁ ସେଇଥିରେ ପକେଇ ନେବା। ଝୋଳ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟି ନଥିବ ଆପଣ ମାଛକୁ ପକେଇବେ ନାହିଁ। ଝୋଳ ଯେମିତି ଫୁଟିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମାଛକୁ ପକେଇବେ। ମାଛକୁ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମ୍ବୁଲକୁ ପକାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଉନାହାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମେ এই ରେସିପିଟି ତିଆରି କରୁଛେ ବିନା ଆମ୍ବୁଲରେ, ଆମେ ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପକାଇବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ, ତା ସହିତ ଖଟା ଖଟା ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଆମର ମାଛ ଝୋଳଟି ପକାଇ ନେବା ହାଫ୍ ଛୋଟ ଚାମଚ ଚାଟ୍ ମସଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଟ୍ ମସଲା ନାହିଁ ଆପଣ ଆମଚୁର ପାଉଡର ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ମୋ କଥା ମାନିକି ଆପଣ ଚାଟ୍ ମସଲା ପକାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମାଛ ଝୋଳଟି ଏତେ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ, ଲୋକ ମାଗି ମାଗି ଖାଇଦେବେ। ଏବେ ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜର ଟମାଟୋକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକି କାଟିକି ପକାଇ ନେବା। ତା ସହିତ 3ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ସ୍ଲିଟ୍ କରିକି ପକାଇ ନେଇଛି। ଏବେ ୟାକୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟା ଆସିବା ପାଇଁ ଦେବା। ବେଶୀ ସମୟ ଫୁଟେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଛ ଝୋଳ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଗ୍ୟାସକୁ ଅଫ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଏଇ ଝୋଳକୁ ଆପଣ ଯଦି ରଖିନେବେ ଝୋଳ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟା ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଝୋଳ କରିବା ସମୟରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଦେଇଥିବେ। ଇଏ ତ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ୟା ସହିତ ଖାଲି ଗରମ ଗରମ ଭାତ ବାଢ଼ି ଆଣିବେ ଆଉ ଖାଇବେ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ମନକୁ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ ନିହାତି କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପେଜ୍ଟିକୁ ଫଲୋ କରିନେବେ। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।